wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ghsil yadaka al-yumna tsumma al-yusra ma'al mirfaqain. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ghsil nulim basuh sirah. Tsumma ghsil nulim basuh sirah yadaka ing tangan sirah. Tsumma ghsil nulim basuh sirah yadaka ing tangan sirah al-yumna kang tengen. Al-yumna kang tangan summal yusra nuli tangan kang kiwe. Summal yusra nuli tangan kang kiwe ma'al mirfaqaini serta sikut loro. Ma'al mirfaqaini serta sikut loro. Ila ansofil adudaini. Ila ansofil adudaini tumeka maring setengah bahu. Ila ansofil adudaini tumeka maring setengah bahu. Fa innal huliyata kerana sak temene pepaes. Kerana sak temene pepaes fil jannati ing dalam suarga. Fil jannati ing dalam suarga iku tabluhu tumeka apa hilyah. Iku tabluhu tumeka apa hilyah mawadi al-wudu'i ing pira-pira panggonane wudu. Mawadi al-wudu'i ing pira-pira panggonane wudu. Wa qul lan ngucap sira. Wa qul lan ngucap sira inda ghuslil yumna. Inda ghuslil yumna nalikane basuh tangan tengen. Inda ghuslil yumna nalikane basuh tangan tengen. Allahumma ing doa Allahumma. Allahumma du Allah. Allahumma du Allah a'tini muga maringi tuan ing ingsun. Allahumma du Allah a'tini muga maringi tuan ing ingsun kitabi ing kitab ingsun. Kitabi ing kitab ingsun biyamini kelawan tangan-tangan ingsun. Lawan tangan-tangan ingsun wa hasibni lan muga hisab tuan ing ingsun. Wa hasibni lan muga hisab tuan ing ingsun hisaban ing lawan ya bukan ing hisaban kelawan hisab yasiru kang gampang. Yasiru kang gampang. Wa inda ghusli shimali wa inda ghusli shimali lan nalikane basuh tangan kiwe. Wa inda ghusli shimali lan nalikane basuh tangan kiwe Allahumma ing doa Allahumma
Allahumma du Allah ini satemene ingsun. Allahumma du Allah ini satemene ingsun iku a'udzu nyuwun kareksa ingsun. Iku a'udzu nyuwun kareksa ingsun bika kelawan Tuhan. Bika kelawan Tuhan antu'tiyani saking yenta maringi Tuhan. Antu'tiyani saking yenta maringi Tuhan ing ingsun. Tapi ing kitab ingsun bisimali kelawan tangan kiwe. Bisimali kelawan tangan kiwe ingsun au min wara'id dhuhri atawa saking burine gegere ingsun. Atawa saking burine gegere ingsun. Tumastawa'id nuli meratani atau nuli meratana sirah roksaka ing sirah-sirah bil mashi kelawan usap bil mashi kelawan usap bi antabul kelawan yenta telesir yadaika ing tangan loro sirah yadaika ing tangan loro sirah watul siqolan yenta nemuaken sirah watul siqolan yenta nemuaken sirah ru'usa sobi'i yadika ru'usa sobi'i yadika ing piro-piro pucuke piro-piro drijine tangan sirah ing piro-piro pucuke piro-piro drijine tangan sirah al yumna kang tangan bil yusro kelawan tangan kang kiwe bil yusro kelawan tangan kang kiwe watadhu'uhuma lan yenta nyeleaken sirah watadhu'uhuma lan yenta nyeleaken sirah ing yumna bil yusro an yenta nyeleaken sirah ing yumna bil yusro atau ing tangan kanan lan kelawan tangan kiwe ala muqaddimatir roksi ing atase arah ngarepe sirah ala muqaddimatir roksi ing atase arah ngarepe sirah wa tamurruhuma wa tamurruhuma lan nglakuaken lan yenta nglakuaken sirah lan yenta nglakuaken sirah ing yumna bil yusra ilal qofa maring kitok Tumma taruddahuma nuli yenta balikaken sirah Tumma taruddahuma nuli yenta balikaken sirah ing yumna bil yusra nuli yenta balikaken sirah ing yumna bil yusra ilal muqaddimati maring arah ngarep al muqaddimati maring arah ngarep fahadhihi mangka utawi ikilah imror fahadhihi mangka utawi ikilah imror iku marrotun saambalan saambalan taf'alu nglakoni sira taf'alu nglakoni sira zalika ing mengkono-mengkono istihab dalika ing mengkono-mengkono istihab salah samarotin kelawan telu piro-piro ambalan salah samarotin kelawan telu piro-piro ambalan wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono-mengkono fi'lut taslis wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono-mengkono fi'lut taslis fi sairil a'dha'i ing dalem sekirane piro-piro anggota bisa irlang doing dalam sekiranya piro-piro anggota wakulan ucap sirah Allahumma du Allah
Allahumma du Allah hasini muga-muga ngrungkebaken Tuhan hasini muga-muga ngrungkebaken Tuhan ing ingsun birahmatika kelawan rahmat Tuhan. Allahumma du Allah hasini muga-muga ngrungkebaken Tuhan ing ingsun birahmatika kelawan rahmati Tuhan wa anzilan den turunaken Bangzilan dan turunakan Tuhan alaiya ing atas ingsun bin barokati saking berkah Tuhan bin barokati saking berkah Tuhan wa adil milan muga ngaubaken Tuhan ing ingsun wa adil milan muga-muga ngaubaken Tuhan ing ingsun tahta dhilli arsyika ing dalem ngisore wayangane arsy Tuhan tahta dhilli arsyika ing dalem nisore wayangane arsy Tuhan yauma la dhilla ing dalem dinane ora ana aub-aub yauma la dhilla ing dalem dinane ora ana aub-aub illa dzilka angin aub-aubane Tuhan illa dzilka angin aub-aubane Tuhan. Allahumma du Allah Allahumma du Allah harim muga-muga haramaken Allahumma du Allah haramaken Tuhan haramaken Tuhan syu'ri ing rambut ingsun syu'ri ing rambut ingsun wa basyari lan kulit ingsun wa basyari lan kulit ingsun alan nari ngatas neraka alan nari ngatas neraka summamsah alan nari ngatasan neraka summamsah nuli ngusapa sira udunaika ing kuping lorone sira nuli ngusapa sira udunaika ing kuping loro sira zahiruhuma nyatane jabane udunain zahiruhuma nyatane jabane udunain wa batinihima lan jerone udunain babatin himalan jerone utunen bima kelawan banyu bimain kelawan banyu jadi kang andar bimain kelawan banyu jadi kang anyar apa mak batakhilan manjingaken sira batakhilan manjingaken sira usabbihataika indriji penuduh sira sabbihataika indriji penuduh sira fi simahai udunaika ing dalem bolongan lorone kuping loro sira ing dalem bolongan lorone kuping loro sira wamsah lan musapa sira bamsah lan musapa sira zahiron ing jabane zahira terus ya zahira udunaika ing jabane kuping loro sira zahira udunaika ing jabane kuping loro sira bibatni ibhamaika kelawan jerone jempol loro sira kelawan jerone jempol loro sira wakulan ucap sira Pakulan ucap sira Allahumma du Allah Allahumma du Allah ij'alni muga dadi akan Tuhan ing ingsun ij'alni muga dadi akan Tuhan ingsun minal ladina saking golongan wong akeh yastami'una kang rungu sapa alladzi yastami'una kang rungu sapa alladzin alqaula ing ucapan alqaula ing ucapan fayattabi'una nulin derek sopo alladzi fayattabi'una nulin derek sopo alladzi ahsanahu ing luwih baguse qaul ahsanahu ing luwih baguse qaul Allahumma du Allah Allahumma du Allah asma' ugi ngrunguaken Tuhan ing ingsun munadiyal jannati ing wong kang pengundang swarga
munadiyal jannati ing pengundang ing wong kang pengundang swarga fil jannati ing dalam swarga ma'al abrori sertane piro-piro wong kang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Maghsil yadaka al-yumna summal yusra ma'al mirfaqaini ila ansofil adudaini fa innal hulliyata fil jannati tablughu mawadi'al wudu'i. Selanjutnya setelah membasuh wajah yang kemarin dijelaskan batasan-batasan wajahnya, kemudian membasuh kedua tangan kalian ya. Ketika wudu dibasuh kedua tangan. Yang pertama itu membasuh tangan kanan, kemudian membasuh tangan kiri ma'al mirfaqaini sampai ya, jadi membasuh kedua tangan itu batasannya sampai lekukan tangan ini ya, sampai situ. Nah, kalau misalkan bingung batasannya, lebih baik dipilihkan saja. Tujuannya khawatir ya, tujuannya sih untuk menghilangkan keraguan-raguan ya. Kita kadang kan ragu-ragu apakah sudah sampai batas belum, batasannya itu sampai mana, lebihi saja. Terus bahasa di sini membasuh tangan kanan, kemudian membasuh tangan kiri. Awas bedakan antara membasuh dengan mengusap. Entah kalau membasuh bagaimana? Mengalir. Area mengalir. Kalau mengusap bagaimana? Jadi gosok-gosok kan. Inilah ya perbedaannya membasuh dengan mengusap. Kenapa sih kok harus dibasuh itu ya? Di sini jelaskan Fa'inal hulliyata fil jannati tablughu mawadi'al wudu'i, karena anggota-anggota wudu yang biasa kita basuh itu juga merupakan nanti akan dijadikan perhiasan, akan menjadi perhiasan di dalam surga. Artinya hal-hal yang kita basuh untuk tujuan berwudu, anggota tangan, kaki, wajah, kepala, telinga dan yang lainnya itu nanti akan menjadi penghias di dalam surga. Jadi nanti di surganya itu mungkin bahasa menghiasi di sini itu akan bercahaya. Oh, tangannya besi murup kang, awaknya ireng kang priben. Ya pokoknya jadi perhiasan lah, jadi suatu kebanggaan. Nanti di surga itu seluruh anggota badan yang dijadikan untuk berwudu menjadi penghias di dalam. Artinya suatu kebanggaan nanti di surga. Terus waqul 'inda ghusl yumna Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira wa 'inda ghusl shimali Allahumma inni a'udzubika an. Ya, terus mengucapkan doa ketika membasuh tangan kanan, yaitu Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Jadi segala apapun tindakan dalam hal berwudu semuanya itu ada doanya ya. Ketika membasuh tangan doanya seperti itu. Terus ketika membasuh tangan kiri juga ya. Doanya itu Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'id dhahri. Doanya berbeda. Doa yang pertama itu meminta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kitabnya, memberikan buku catatan kepada kita itu dengan kitabnya itu akan apa namanya? Apa sih ampani itu bahasa Indonesia? Menerima ya, akan menerimanya itu dengan tangan kanan ya. Karena nanti di hisab itu salah satu ketika di yaumil hisab, kalau sudah dihisab, ciri-ciri orang itu nanti akan menjadi ahli surga atau ahli neraka dilihat dari menerimanya dengan tangan kiri. Wah ya berarti pensi untuk masuk dalam neraka. Hanya di sini ketika membasuh tangan pun di sini ada doanya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala biyamini wa hasibni hisaban yasir.
Tsumma staw'ib ra'saka bil mashi bi an tabulla yadayka wa tulsiqu ru'usa asabi'a yadi al-yumna bil yusra wa tad'uhuma ala muqaddimatir ra'si wa tamurruhuma ila al-qaf thumma taradduhuma ila muqaddimati fa hadhihi marratun taf'alu dzalika thalatha marratin. Setelah membasuh kedua tangan, membasuh sirah, membasuh ini ya kepala. Cara membasuhnya itu kan kalau batasan di kitab fikih itu minimal di depannya udah basah terkena, ya tah. Ukurannya itu di satu helai pun cukup. Nah kalau di sini tata keramanya itu dengan cara membasuh nih apa namanya, kesunahannya itu dengan cara ditempelkan di kepala terus diperbalikkan. Dibasuh tangan terus begini kan ke belakang terus balikkan lagi karena kesunahannya itu tidak hanya depan saja tapi sampai belakang kesunahannya karena itu membuat memang jadi dibasuhnya itu kayak gini, tangan kanan tangan kiri ke belakang terus ke belakang mantap. Terus waqul Allahumma ghasilni birahmatika wa anzil ala min barakatika wa adilni tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilka Allahumma harim wari wa bashari ala nari summan sah udunaina. Terus setelah membasuh, pas lagi membasuh sirahnya itu yang tadi dijelaskan ya, terus berdoa Allahumma khasni birahmatika wa anzil ala min barakati wa adilni tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilka. Terus Allahumma harim syu'ari wa bashiri ala nar, doa seperti itu. Kemudian tumamsah udunaika zahiruhuma bi batinihima bima'i jadidin wa dahil musabbihataika fi simahi udunaika wamsah zahiran udunaika bi batni ibhamaika wa qul Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu Allahumma asma'ni munadil jannah fil jannah. Abrol. Nah, terus juga membasuh setelah membasuh sirah. Tadi kan membasuh kedua tangan yang sampai pergelangan. Ya. Terus apa namanya, membasuh sirah yang tadi sudah dicontohkan. Selanjutnya membasuh mengusap di sini ya bahasanya membasuh. Mengusap sirah tadi dengan cara diusap kepala, terus juga mengusap kedua telinga. Dengan cara bagaimana? Usabbihataika fi simahai udunaika wamsah zahiran udunaika bi batni ibhamaika. Caranya itu apa namanya? Dari telunjuk ya. Telunjuknya itu dimasukkan ke lubang. Jempolnya ini taruh di luarnya. Ya. Salah kayak gitu. Jadi ngambil air, apa namanya, telunjuk masuk di luar, jempolnya itu arah telinga yang belakang itu terlihat. Kelihatan nggak ya? Ya. Jadi begini ya, itu caranya. Terus doanya tadi Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu Allahumma asma'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al. Bismillahirrahmanirrahim. Summa msah nuling usap sirah.
Tumamsah nuli musapa sira raqobataka ing gulu nasira. Raqobataka ing gulu nasira wa qulan ngucap sira Allahumma du Allah. Allahumma du Allah fukamu muga nyelametaken Tuhan. Muga nyelametaken Tuhan raqobati ing awak kula. Raqobati ing awak kula atau ing awak ingsun minari saking neraka. Wa'udzu bika lan nyuwun karaksa ingsun bika kelawan Tuhan. Wa'udzu lan nyuwun karaksa ingsun bika kelawan Tuhan minas salasil saking pira-pira ranteh. Minas salasil saking pira-pira ranteh wal aghlali lan pira-pira tinggu. Sumakhzil nuli mbasuasir Sumakhzil nuli mbasuasira rijlaka ing sikil loro sira. Rijlaka ing sikil loro sira al yumna kang tangan sumbal yusro nuli tangan nuli sikil kang kiwe. Makhzil nuli mbasuasira rijlaka ing sikil loro sira al yumna ing tangan kanan tangan sumbal yusro nuli tangan je. Al yumna kang tangan sumbal yusra nuli sikil kang kiwe. Al ka'baini serta polo loro. Al ka'baini serta polo loro. Wa halil lan nyela-nyelana sapa sira. Wa halil lan nyela-nyelana sapa sira bihin sir yusra kelawan jentik tangan kang kiwe. Wahalil lan nyelak-nyelana sira bihin sirri yusro kelawan jentik tangan kiwe asobi'a rijlika ing piro-piro driji sikil sira. Asobi'a rijlika ing piro-piro driji sikil sira al yumna kang tangan. Al yumna kang tangan mubtadi'an hale ngawiti mubtadi'an hale ngawiti bihin siriha kelawan jentik sikil tangan lawan jentik sikil tangan hatta takhtima hingga mungkasi sira hatta takhtima hingga mungkasi sira defensir yusro kelawan jentik sikil kang kiwe. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadkhululan manjing nasira al asabi'a ing piro-piro driji al asabi'a piro-piro driji min asfali saking ngisore sikil asfalin saking ngisore sikil. Wa kullan ngucap sira Allahumma du Allah sabit muga-muga netepi Tuhan. Tabit muga-muga netepi Tuhan qadami ing delamakan ingsun. Qadami ing delamakan ingsun ala surati ing atase wot atau ing atase jembatan. Al mustaqim kang jejeg. Al mustaqim kang jejeg ma qadami ibadika sertane piro-piro delamakane piro-piro kaula. Ma'adami ibadika sertane piro-piro delamakane piro-piro kaulane Tuhan. Sertane piro-piro delamakane piro-piro kaulane Tuhan as-solihina kang bagus kabeh. Wakadzalika lan kaya mengkono-mengkono mazkur. Wakadzalika lan kaya mengkono-mengkono mazkur taqulu ngucap sira inda khusril yusra nalikane basu sikil kiwe. Inda khusril yusra nalikane basu sikil kiwe. Allahumma indahu Allahumma du Allah inni satamane ingsun. Allahumma du Allah inni satamane ingsun iku a'udzu nyuwun ngareksa ingsun. Iku a'udzu nyuwun ngareksa ingsun bika kelawan Tuhan. Bika kelawan Tuhan antazila saking yen ta kepleset.
antazila kelawan antazila saking yen kepleset apa qaddami makan ingsun alas sirati ing atase wot atau jembatan alas sirati ing atase wot finnari ing dalam neraka finnari ing dalam neraka yauma tazilun dalam dinane kepleset yauma tazilun dalam dinane kepleset apa aqdamul munafiqina piro-piro dlamakane wong munafik apa aqdamul munafiqina piro-piro dlamakane munafik wal musyrikin lan piro-piro wong musyrik kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa afsah raqabataka wa qul Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzu bika minas salasi wal aghlali summa sil rijlaka al-yumna summa yusra wa ka'baini. Ini raqabah itu kan lutut ya. Kok mananya di sini dulu. Ya, setelah membasuh tadi mengusap telinga. Selanjutnya di sini membasuh kaki, ya, membasuh kedua kakinya. Yang pertama itu kaki yang kanan, kemudian kaki yang kiri, ma'al ka'baini serta mata kakinya. Wahalil bihinsiril yusra asabi'a rijlika al-yumna mubtadi'an bihinsiriha hatta tahtima bihinsiril yusra wa tadkhulu al-asabi'a bin asfalin. Membasuh kedua kaki, ya, yang pertama itu kaki kanan, yang selanjutnya kaki kiri besertaan dengan mata kakinya. Di sini disunnahkan juga untuk menyela-nyelai itu apa? Di kaki itu kan kaki kanan kaki kiri kan kalian ada jari-jarinya kan ya. Di antara jari-jari itu disela-selai, disunnahkan disela-selai. Kalau misalkan tangan, misalkan kaki kiri atau kaki kanan diselai dengan tangan kiri. Kalau kaki kiri diselai dengan tangan kanan, jadi disilang. Ya, sunnahnya itu pertama kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Jadi kalau misalkan wudhu, setelah sampai ke kaki itu batasannya sampai mata kaki, bukan sampai lutut ya. Kalau misalkan sampai lutut itu, nah, gak mesti harus sampai ke lutut. Yang penting batasannya sampai mata kaki itu udah kebasuh, dan dibasuhnya itu dengan cara disela-selai, ya, disela-selainya dengan cara disilang. Kang, kalau nggak disilang gimana Kang? Yang kuen deblak bokatnya. Jadi cara disilang itu kan biar imbang, biar seimbang. Kaki kanan diataskan, kaki kiri yang menerima, disela-selai jarinya. Itu juga kesunahan. Terus ketika menyela-nyelai kaki, ketika membasuh kakinya itu berdoa, wa qul Allahumma tsabbit qadami ala siratil mustaqim ma aqdami ibadika sholihin. Kadzalik. Kita membasuh kaki kanan. Wa kadzalika taqulu 'inda ghuslil yusra Allahumma inni a'udzubika an tazila qadami ala sirati fin nari yawma tazilu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Dan ketika membasuh kaki kiri doanya seperti itu, Allahumma inni a'udzubika an tazila qadami ala sirati fin nar ila akhirih. Ini masing-masing kaki, masing-masing tangan ketika membasuh kepala juga semuanya ada doanya. Makanya kalau misalkan orang pengen sholatnya bisa khusyuk, ya, sholatnya bisa khusyuk itu kan berarti syaratnya
kalau misalkan pengen bisa sholat syaratnya itu kan harus punya wudhu. Kita syarat wudhu itu harus suci. Kalau kita misalkan sudah suci, ya, terus dengan cara berwudhu, wudhunya bisa sempurna, nanti baru ke tahapan sholatnya. Kalau misalkan kalian pengen belajar sempurna untuk melakukan wudhu yang sebenarnya itu seperti apa. Karena ternyata yang namanya wudhu itu tidak sesimpel itu ya, tidak hanya basuh-basuh, tidak hanya ya kayak kincing cewek lah, terus wis langsung selesai. Enggak seperti itu, ternyata masing-masing anggota badan yang dibasuhnya itu ada doanya. Itu syukur-syukur kalian bisa melaksanakan ya, satu pun udah cukup. Bukan berarti maksudnya kalau misalkan nggak melakukan hal tersebut gimana Kang? Ini kan anjuran, ini kan termasuk tata krama yang baiknya itu seperti ini, yang sempurna itu seperti ini. Kita itu kalau misalkan pengen mendapatkan sesuatu kan pengennya yang sempurna. Kita ada nggak misalkan dikasih sesuatu yang cacat, kasih HP ya, saya belikan HP baru tapi layarnya cuma setengahnya nggak bisa nyala, ya embong tuh, pengennya kan bener. Betul, dikasih HP tapi HP-nya nggak bisa internetan, cuman hanya bisa buat pencet-pencet saja, ya nggak mau karena ada cacat. Ya, kita pun kalau misalkan pengen sesuatu pengennya yang sempurna, otomatis di sini bab wudhu pun ada wudhu yang sempurna. Nah, wudhu yang sempurna itu yang seperti itu. Ya, ditata caranya seperti itu, doa-doanya di situ ada. Misalkan pengen tapi kalau misalkan merasa cukup seperti ini ya mangga, yang penting sholat aja padu wudhu bae oleh beli sholat ya, wudhu kerap ya, apa maning lagi bulan puasa ya. Saya itu paling senang wudhu apalagi ketika bulan puasa ya. Bulan puasa itu saya kalau siang senang sekali wudhu, kumur saya enggak 7 kali kan ya. Apa saking senangnya ya, ngomong be ngorong balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.